ओम शांति 26/11/2025 की प्रातः मुरली। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा बोलছে এখন আমরা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট আছি, সুতরাং কোনো ব্যাপারে আমাদের দেহ অভিমান আসা উচিত না। प्रश्न में बाबा बोल रही है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। কোন একটা ব্যাপার ঈশ্বরীয় নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেটাতে আমাদের খুব नुकसान হয়। उत्तर में बाबा बोल रही है, कोई भी फिल्म कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। কোনো নভেলস পড়া, ফিল্মের কাহিনী শোনা, ফিল্ম দেখা, বাবা যেগুলো খুব বেকায়দে আছে। इससे बहुत नुकसान होता है, এতে बहुत नुकसान है। बाबा की माना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। বাবা বারবার বলছে বাচ্চে এই ধরনের কোনো কিতাব পড়বে না, নভেলস পড়বে না, কাহিনী পড়া এসব দরকার নেই। अगर कोई बी के ऐसे पुस्तक पढ़ता है तो तुम একদম সাবধান করো। বাবা বলছে যে কোনো বি কে ভাই বোন যদি এই ধরনের বই পড়ে তুমি তাদেরকে সাবধান করো। गीत दीजिए बाबा, मुखरा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे पोती रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमोप्रधान से शतप्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप काटते जाएंगे। বাবা বলছে যে আমাদের বাচ্চাদেরকে সেলফ চেকিং করতে যাচ করো যে আমি কতটা তমপ্রধান থেকে শতপ্রধানের তরফ এগিয়েছি, কারণ যত বাবাকে ইয়াদ করব ততই আমাদের পাপ কেটে যাবে। अब ये अक्सर कहा कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए है। বাবা জিজ্ঞাসা করছে এই ধরনের কথা কোনো শাস্ত্রে আছে? কোনো শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं। जो যেভাবে শাস্ত্র যে ধর্মস্থাপক এসেছে তারা যা বলেছে পরে সেটাই শাস্ত্র হয়ে গেছে। पुस्तक की पूजा करते हैं, तारा সেই পুস্তকেরই পূজা করছে। अब ये भी समझने की बात है, এটাও বোঝার ব্যাপার। जबकि ये लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। বাবা বারবার জোর দিচ্ছে যে নিজের দেহ সহিত দেহের যে কোনো সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভাবো। বাবা আত্মাভিমানের প্র্যাকটিস করাচ্ছে। बाप याद दिलाते हैं, बाबा আমাদেরকে ইয়াদ দিচ্ছে যে तुम बच्चे पहले पहले অশরীরী आए थे। আমরা যখন পরমধাম থেকে এসেছিলাম আত্মা রূপে অশরীরী বডিলেস অবস্থাতেই এসেছিলাম। वह तो पवित्र ही रहते हैं, পরমধামে আমরা সব পবিত্র ছিলাম। মুক্তি জীবন মুক্তি में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। পরমধামে আমরা মুক্তি অবস্থায় ছিলাম, আর সত্যযুগে জীবন মুক্তি, এখানে কোনো পতিত আত্মার জায়গা নেই। ও है निराकारी निर्विकारी दुनिया, परम धाम হচ্ছে निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। এখন হচ্ছে গিয়ে साकारी विकारी दुनिया। फिर सत्ययुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। আবার সত্যযুগে এই বিকারী দুনিয়া থেকে নির্বিকারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। সত্যযুগ में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। সত্যযুগের দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, পবিত্র, সেই জন্য তাদের প্রচুর মহিমা। अब बच्चों को समझाया जाता है, বাচ্চাদেরকে এখন বোঝানো হচ্ছে যে अच्छी रीति ধারণ করো, অরকে সমঝাও। এই জ্ঞান নিজে अच्छी रीति ধারণ করো এবং অন্যদেরকে বোঝাও। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो। আমরা যেখান থেকে এসেছি পবিত্রই এসেছি। ফের ইহা আকার অপবিত্র भी जरूर होना है। এখানে এসেই আমরা আস্তে আস্তে দাপর কলিযুগ নামতে নামতে আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। সত্যযুগকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, সত্যযুগকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, নির্বিকারী দুনিয়া। আর এখন কলিযুগকে বলা হয় ভিসিয়াস ওয়ার্ল্ড। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो, এখন আমরা পতিত পাবন বাপকে ইয়াদ করছি कि हमको पावन ভাইসলেস বানানে। আর যাতে করে বাবা আমাদেরকে পাবন বানাচ্ছে, ভাইসলেস বানাচ্ছে। आप ভিসিয়াস দুনিয়া, ভিসিয়াস শরীর মে বাবা এই ভিসিয়াস দুনিয়া, পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে এসে ব্রহ্মা বাবা শরীরে এসে এই কাজটা করছে। अब खुद बैठ समझाते, বাবা নিজেই বোঝাচ্ছে যে ব্রহ্মাকে চিত্র পর হি মুছতে হয়। যখন ব্রহ্ম বাবার চিত্রকে মানুষ মুছে যাচ্ছে যে এই জহরি দাদা लेखराज दादा के क्यों ब्रह्मा रूपे बिठाया है। समझाना चाहिए, তাদের বোঝা উচিত, এ তো ভাগীরথ है, भाग्यशाली रथ है।
शिव भगवानों बाच है, शिव बाबा और भगवानों बाच যে এই রথ মেনে লিয়া है। শিব বাবা নিজে বলছে যে এই রথ আমি চয়েস করেছি, এই রথ আমি নিজে সিলেক্ট করেছি। क्योंकि मुझे প্রকৃতি का আধার জরুর চাই, কারণ আমাকে প্রকৃতির আধার ছাড়া আমি কি করে তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাবো, তাই ব্রহ্ম বাবার শরীরকে আমি আধার বানিয়েছি। नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं, रोज पढ़ाना भी जरूरी है, কারণ তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাতে গেলে প্রতিদিন জ্ঞান মূল্য পড়াতে হবে। और बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामे को हम याद करो। বাপ আমাদের বাচ্চাদেরকে বলছে যে নিজেদেরকে বারবার এই ফোকাস করছে যে নিজেদেরকে আত্মা ভেবে বাবাকে याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है, समस्त आत्मा को बाबा की याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को सभी आत्मा बाप बोला जावे ना, कारण श्री कृष्ण देहधारी, उनको तो अपना शरीर है, तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। बाबा खूब सहज করে বোঝাচ্ছে। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, যখনই কাউকে মানুষকে বোঝাও তো বলো বাপ कहते हैं तुम অশরীরী आए, বাবা তাদেরকে বোঝাও যে তোমরা অশরীরী এসেছিলে, আবার অশরীরী বানকার জানা है, আবার অশরীরী হয়ে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आते हैं, परम धाम থেকে পবিত্র আত্মাই এই স্থূল বতরে পাট বাজাতে আসে। ভাল কাল कोई आते भी है तो भी पवित्र है, यदि কালকেও কোনো আত্মা নামে সেও পবিত্র আত্মা, तो उनकी महिमा जरूर होगी। আর যখন আত্মা পরম ধাম থেকে নামে শতপ্রধান অবস্থায় নামে, তাই তার মহিমা জরুর হবে। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है जरूर उनका पहला जन्म है ना। কেউ যদি খুব নামওয়ালা হয়ে যায়, নাম খ্যাতি চলে আসে, তাহলে বুঝতে হবে এটা তার প্রথম জন্ম। उनको আনাই है ধর্ম স্থাপন করনে, এই জন্য ধর্মস্থাপকরা শতপ্রধান অবস্থায় নেমেছিল, তাই এক একটা ধর্ম স্থাপন করেছিল। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, যেমন বাবা গুরু নানকের উদাহরণ দিচ্ছে এখানে। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, गुरु नानक के गुरु अक्षर आगे जोग करते হবে, कारण कि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, সেই জন্য गुरु नानक বলা হচ্ছে। ना कहे तो अच्छा नहीं, वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं। বাবা আসলে বোঝাচ্ছে যে গুরু মানে যে সদ্গতি দেয়, এখানে গুরু কোনো মনুষ্য হতেই পারে না, একমাত্র শিব বাবাই গুরু। सिवाय एक के जिसके नाम पर ही गाते हैं, সেই জন্যই শিব বাবার নামেই গাওয়া হয় যে সদ্গুরু অকাল, এটা শিব বাবাকেই বোঝানো যায়, কারণ শিব বাবার আত্মা অকাল মূরত है, কাল খেতে পারে না। অর্থাৎ जिसको काल ना खाए वो है आत्मा। तो अब एक कहानियां एट दी बेट बनाई है। বাবা যে ফিল্মি কাহিনীও को কিতাব নভেলস আদি भी बहुत पढ़ते, বাবা যে অনেক বাচ্চা ফিল্মি কাহিনিয়া পড়তে ভালোবাসে বা কিতাব পড়তে ভালোবাসে। বাবা এগুলো জরুর খুব সাবধান করছে, বাবা বাচ্চों को खबरदार करते हैं तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। বাবা যে কোনো নভেল বা এসব কিছু পড়ার দরকারই নেই। कोई कोई को तो आदत होते हैं, बाबा जी कारो कारो এটা খুব আদত প্র্যাকটিস আছে, ইহা তো तुम সৌভাগ্যশালী মানতে हो। বাবা জি ওসব পড়ার দরকারই নেই, কারণ তোমরা বাবার জ্ঞান আহরণ করো, মূল্য পড়ো, তাতেই তোমরা बहुत সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, কারণ বাবা জানে কিছু কিছু बीके भाई বোন नॉवेल्स पढ़े, তাই বাবা তাদেরকে সাবধান করছে যে कभी भी किसको नॉवेल पढ़ना देखो तो झट ওটাকার फाड़ दो। বাবা এমনকি এও বলছে যে কেউ যদি কোনো বিকে ভাই বোন নভেল পড়ে দেখো তো সেটা বইটা ফাড় দো। इसमें डरना नहीं है, বাবা বলছে এতে ভয় খেও না, তাদেরকে পুরোপুরি সাবধান করে দাও। हमको कोई श्राप ना दे বা गुस्सा ना हो, যে ও রেগে যেতে পারে বা শ্রাপ দিতে পারে, এসব ভয় খেও না, ऐसी कोई बात नहीं। বাবা অর্ডার করছে তোমারা কাম है এক দুটো সাবধান করনা, কারণ আমরাও সকলের উন্নতি চাই, সব বিকে ভাই বোনের সদ্গতি চাই, তাই তাদেরকে সাবধান করা, অ্যালার্ট করা আমাদের ডিউটি। ফিল্মি কি কাহিনিয়া শুননা ইয়া পড়না বেকায়দে है, বা হচ্ছে ফিল্মি কাহিনী শুননা বা পড়না এখানে এটা শ্রীমত বিরুদ্ধ বাবার, বেকায়দে এখানে এটা চলবে না। বেকায়দে कोई চলন है तो ঝট রিপোর্ট করনি চাই, বাবা যে কোনো ভাই বোন যদি বেকায়দা চলে তাহলে বাবাকে সেটা রিপোর্ট করা উচিত, না হলে সে শুধরেঙ্গে कैसे, কিভাবে বাবা তাকে শুধরাবে। আপনার नुकसान करते रहेंगे, কারণ না হলে সে নিজেরই नुकसान করবে। खुद में ही जोग बल नहीं होगा तो यह क्या बैठ सिखलाएंगे, যদি নিজেই সে যোগ বল না জমা করতে পারে তাহলে সে কি বা শেখাবে।
সেই জন্য बाबा की माना है, बाबा ये ব্যাপারে सख्त माना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाते रहेगी। বাবার আদেশ অমান্য করেও যদি কেউ এগুলো পড়তে থাকে গোপনে, তাহলে তার দিল খেতে লাগবে, আপনার नुकसान होगा, তার ফায়দার জায়গায় नुकसान হতে শুরু হবে। इसलिए कोई में भी অবগুণ দেখতে हो तो लिखना चाहिए। বাবা বলছে এটাও একটা অবগুণ, সুতরাং এই অবগুণ যদি কারো দেখো তাহলে বাবাকে রিপোর্ট করো। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোনো বেকায়দে চলন তো চলছি না। क्योंकि ब्राह्मण इस समय सार्वेंट है ना, কারণ আমরা এই সময় সার্ভেন্ট আছি। বাবা भी कहते हैं বাচ্চে নমস্তে, স্বয়ং শিব বাবা ভগবানও আমাদেরকে নমস্তে করছে, কারণ আমরা সার্ভেন্ট আছি। अर्थ सहित समझाते हैं। বাচ্চিয়া পড়াने वाली जो भी है उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। বাবা যে যারা টিচার বাচ্চা তাদের তো অবশ্যই দেহ অভিমান থাকা উচিত না। टीचर भी स्टूडेंट का सार्वेंट होते हैं ना, কারণ টিচারকেও স্টুডেন্টের সার্ভেন্ট বলা যেতে পারে। গভর্নর আদি भी चिट्ठी लिखते हैं, যে গভর্নর ওরাও যখন চিঠি লেখে নিচে সই করেंगे आई एम ओबीडिएंट सार्वेंट, নিজেকে সার্ভেন্ট হিসেবে সই করে, सिग्नेचर करे। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लार्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे, তারা কখনোই নিজেদের বড়াই করবে না, নিজেদেরকে সার্ভেন্ট রূপে পরিচয় দেবে। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं, সেই জায়গায় এখন দেহধারী গুরুরা তারা জানেই না নিজেদেরকে শ্রী শ্রী পর্যন্ত টাইটেল নিয়ে নেয়, লিখে দেয়। या भी कोई ऐसे है श्री फलाना लिख देते हैं। বাবা বলছে বাস্তব में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। বাবা বলছে অনেক বিকে ভাই বোনও শ্রী লিখে দেয়, বাবা বলছে এরকম লেখা উচিত না। না ফিমেল শ্রীমতী লিখ सकते, ফিমেলরাও শ্রীমতী লিখতে পারে না, কারণ শ্রীমত তব মিলে জব শ্রী শ্রী স্বয়ং আকার মতে, যতক্ষণ আমরা শ্রী শ্রী বাবার মত পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা শ্রীমতী টাইটেল লিখতে পারি না। তুম সমঝা सकते हो, আমরা এখন মানুষকে বোঝাতে পারি যে জরুর কইকে মত সে এ দেবতা বানে है না, মানুষকে বোঝাও যে দেবতা কিভাবে হলো, সত্যযুগের এই দেবতা নিশ্চয়ই কোনো কারো শ্রীমত পালন করে এটা হয়েছে, সেটা স্বয়ং ভগবান কি শ্রীমত, शिव बाबा की श्रीमत। बाबा जी भारत में किसको भी ये पता नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने, কেউ ভারতবর্ষে এখনো জানে না যে এটা কিভাবে বিশ্বের মালিক হলো। तुमको तो यही नेशा चढ़ना चाहिए। বাবা যে তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছি, আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ হতে চলেছি। আমাদের এম অবজেক্ট এটা আছে, এই এম অবজেক্ট का चित्र सदैव छाती से लगा देना चाहिए। বাবা যে এত নেশা থাকা উচিত যে এম অবজেক্ট লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র ছাতিতে লাগানো উচিত। किसको भी बताओ, কোনো মানুষকেই যখন বলবে বলো हमको भगवान पढ़ाते हैं, जोर से बोलो, हिम्मत से बोलो যে আমাদেরকে ভগবান পড়ায়, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ভগবানের পড়াই পড়ে আমরা বিশ্বের মহারাজা হচ্ছি। বাপ আয়ে হ্যাঁ ইস রাজ্য কি স্থাপন করনে, বাবাই স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করার জন্যই আসছে, রাজধানী স্থাপন করার জন্যই। ইস পুরানি দুনিয়া কা বিনাশ সামনে খাড়া হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি এই পুরানি দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। तुम छोटी छोटी বাচ্চিয়া তোতলি ভাষা में किसको भी समझा सकती हो। বাবা যে তোমরা তোতলি ভাষাতে এসব বোঝাতে পারো। বড় বড় সম্মেলন আদি হতে हैं उनमें तुमको बुलाते हैं, যখন বড় বড় সভা হয় তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ পাও তোমরা, তখন তোমরা চিত্র নিয়ে যাও, এই চিত্র তুমি ले जाओ আর बैठकर समझाओ, ভেঙে ভেঙে মানুষকে বোঝাও যে ভারত में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहे हैं, যে ভারতে আবার লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব স্থাপন হতে চলেছে। কাহা भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। বাবা যে ভরা সভাতেও তোমরা এগুলো বোঝাতে পারো। সারাদিন সার্ভিস का ही नेशा रहना चाहिए। বাবা যে সারাদিন সার্ভিস সার্ভিস সার্ভিসের নেশা থাকতে হবে। ভারত में इनका राज्य स्थापन हो रही है, শিব বাবা ভারতে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব স্থাপন করেছে, আর সেই রাজত্বে আমরা জায়গা পাবো, আমরা পজিশন পাবো, আমরা যেতে চলেছি। বাবা हमको রাজযোগ শিখলা रहा है, শ্রেষ্ঠ যোগ প্রাচীন যোগ বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছে। শিব ভগবানবাদ, শিব বাবা বলছে হে বাচ্চে तुम अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो। बाबा बार बार जोर দিয়ে বলছে যে নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে ইয়াদ করো, তো তুমি बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए, তাহলে 21 पीढ़ी তোমরা সুখ পাবে, বাদশাহী পাবে। দৈবিক গুণ भी ধারণ করতে है। বাবা যে শ্রেষ্ঠ দেবতা বানতে গেলে দৈবিক গুণও ধারণ করতে হবে। अभी तो सबके आसुरी गुण है। बाबा जी এখন তো সব আসুরি গুণে পরিপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ বানানে वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। श्री श्री शिव बाबा ही আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছে, উঁচু বানাচ্ছে। वही উঁচতে উঁচ বাপ हमको पढ़ाते, সব থেকে শ্রেষ্ঠ হাইয়েস্ট অথরিটি শিব বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছে।
শিব ভগবানও আজ মন মনা ভাব। শিব বাবা আমাদেরকে মন্ত্র দিয়েছে মন মনা ভাব। ভাগীরথ তো মাসুর হ্যাঁ, ভাগীরথের নাম তো চারদিকে प्रযোজ্য। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा की महावीर बोला है। यह देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए है ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाला है वो कोई भी जानते थोड़ी ही है। এই যে দেলোয়ারা मंदिर जैनरा बाने किंतु ওরা জানেই না যে महावीर के। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो बाबा, এখন তোমরা बहुत শ্রেষ্ঠ হতে চলেছো। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, আমাদের এম অবজেক্টই হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ। কিতনা নেশাচার না চাই বাবা বলছে, যত বাবার জ্ঞান আহরণ করবে অ্যাডপ্ট করবে তত তোমরা নেশায় ডুবে থাকবে। ইহা বাবা আচ্ছিরিতে নেশা চালাতে হয়। বাবা কত সুন্দর করে নেশা চালাচ্ছে। বাবা বলছে মধুবনে যারা আসে তারা রিফ্রেশ হয়ে যায়। সব कहते हम লক্ষ্মী নারায়ণ বানেঙ্গে, এত নেশা চলে যায় যে তখন সবাই বলে যে আমরা সবাই লক্ষ্মী নারায়ণ হব। তখন রাম সীতা বানने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। বাবা বলছে কেউ তখন রাম সীতা হতে চায় না। अभी तो तुम हो অহিংসক ক্ষত্রিয়। বাবা বলছে তোমরা এখন অহিংসক, অহিংস পরম ধর্ম তোমাদের। तुम অহিংসক ক্ষত্রিয় को कोई भी नहीं जानते। ওখানে ভক্তি মার্গে দেখিয়েছে যে ক্ষত্রিয়দের হাতে বাণ, তীর-ধনুক, যুদ্ধ ক্ষেত্র। বাবা বলছে কিন্তু তোমরা হচ্ছে অহিংসক, তোমরা কোনো যুদ্ধ করবে না। এ তুম অভি সমস্তে হো। এখন আমরা এগুলো বুঝতে পারছি। গীতা মে ভি অক্ষর হ্যাঁ মন মনা ভাবো। গীতা তো এই অক্ষর আছে মন মনা ভাবো। আপনি को आत्मा समझो, নিজেকে আত্মা ভাবো। এ তো समझने की बात है ना বাবা, যে এগুলো সব বোঝার বিষয় আছে। और कोई भी समझ नहीं सकते। এই জ্ঞান বাবার বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। बाप बेट बच्चों को शिक्षा देते, बाबा আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে বাচ্চে आत्माभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस हो, आत्माभिमानी हो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। এখন আত্মাভিমানী হলে 21 জন্ম আমাদের এই আত্মাভিমানের প্র্যাকটিস চলবে। আত্মাভিমানী থাকবো আমরা। तुमको शिक्षा मिलती है 21 জন্ম के लिए। বাবা এখন আমাদের যে সংস্কার, যে শিক্ষা দিচ্ছে 21 জন্মের জন্য দিচ্ছে। বাবা ঘড়ি ঘড়ি মূল বাত समझाते हैं। বাবা বারবার মূল বাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যে আপনি को आत्मा समझ कर बैठो। বাবা আমাদেরকে আত্মাভিমানী বানাতে চাইছে, সোল কনসাসনেস তৈরি করতে চাইছে। বাবা বারবার বলছে आत्मा समझ कर নিজেকে बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। শিব বাবা আমাদেরকে আত্মাওকে বোঝাচ্ছে। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। बाबा जो তোমরা বারবার দেহ অভিমানে চলে আসো, ফের ঘর বার আদি याद आ जाते हैं। তখন মধুবনে থেকেও আমরা ঘর বারের কথা মনে পড়ে যায়। এ होता है ভক্তি মার্গ में। বাবা বলছে ভক্তি করতে করতে যেমনি বুদ্ধি और तरफ चले जाती है। এক টিপ স্রেফ নৌধা ভক্তি वाली बैठ सकते हैं। একমাত্র যারা নৌধা ভক্তি বলে তারা এক নাগারে বসে থাকতে পারবে। जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है, যাকে তীব্র ভক্তি বলা হয়। তারা যেন ভক্তিতে একদম লাভলীন हो जाते हैं, তারা ভক্তিতে একদম লাভলীন হয়ে যায়। तुम जैसी याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम অশরীর बन जाते हो। और যে তোমরাও যখন গভীর মনোযোগ সহকারে ইয়াদে বসে যাও, কখনো কখনো তোমরা অশরীরই হয়ে যাও। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। বাবা বলছে যারা আচ্ছা বাচ্চা আছে তারাই এরকম অবস্থায় বসতে পারবে। দেহ का भान निकल जाएगा, তখন দেহ ভান কেটে যাবে। অশরীরী হো উস মস্তি में बैठे रहेंगे। যখন অশরীরী হয়ে যাবে মস্তি চলে আসবে। এ আদত বাবা বলছে যে এই আদত, এই অভ্যাস পর जाएगी। সন্ন্যাসী है तत्वज्ञानी বা ব্রহ্মজ্ঞানী। বাবা বলছে সন্ন্যাসীদেরকে তত্ত্বজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী ও कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ওরা তো বলে আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। এ পুরাণের শরীর ব্রহ্ম তত্ত্বে में লীন হয়ে जाएंगे। ওরা ভাবে এটাই মোক্ষ পেয়ে যাব, কিন্তু ওরা জানে না যে পাঠ থেকে মুক্তি নেই। सबका अपना अपना धर्म है ना, ওদের এটাই ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম। कोई भी दूसरो धर्म के नहीं मानते। সবাই নিজের নিজের ধর্ম পালন করে, दूसरो धर्म के माने ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तम प्रधान बन गए हैं। বাবা বলছে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম वाले आत्माराई বেশি তম প্রধান হয়ে গেছে। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, কেউ জানে না যে গীতার ভগবান কখন এসেছিল, কখন পার্ট প্লে করেছিল। গীতার যুগ কোনটাকে বলা হয় कोई भी नहीं जानते, কেউ জানে না। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा এই সঙ্গম যুগই আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছে। তমপ্রধান সে শতপ্রধান বানাতে हैं, তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান বানাচ্ছে। ভারত কি ही बात है। অনেক ধর্ম भी थे जरूर, অনেক ধর্ম ছিল।
तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाबा का राजयोग सिखलाते तमोप्रधान से शतप्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर, गायन है एक धर्म की स्थापना अनेक धर्म की विनाश। संगम युग सत्य युग में एकटाई धर्म ছিল आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी कलि युग में अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बर के झाड़ के मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। ऐसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो अब प्राय लोप हो गया, फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं, फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है। বা বলছে যে অন্য ধর্মগুলো পিছে এসেছিল দাপট থেকে, আবার সেই চক্র রিপিট করবে, আবার আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। অর্থাৎ पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, देवी देवताদের राज्य ছিল। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे भी है। बड़े चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है। बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगार टू प्रिंस बन जाए। তোমাদের কাছে চিত্র দেখে মানুষ বলবে এটা কিসের চিত্র, কি কাজে লাগবে, তখন তাদেরকে বলো যে এই চিত্র হচ্ছে যে বুঝবে সে বেগার টু প্রিন্স বান যাएंगे। দিল মে বড়া উমং বড়ি খুশি रहनी चाहिए, সেবা করার জন্য উমং খুশি থাকা দরকার। हम आत्मा भगवान के বাচ্চে है, আত্মাও को ভগবান পড়াতে है। এই নেশা থাকতে হবে যে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছে। बाबा हमको नयने पर बिठाए ले जाएंगे, আমাদেরকে বাবা নয়নে बिठा कर ले जाएंगे। इस छी दुनिया से हमको रहने का नहीं है, এই छी দুনিয়াতে আমরা বেশি দিন আর থাকবো না। তো বাবা বলছে যে আগে চল ত্রাহি ত্রাহি করেंगे बात मत पूछो। খুব কাছাকাছির সময় মানুষ সব ত্রাহি ত্রাহি করবে। বাবা যে করোড়ো মানুষ মরতে হয়, তখন লোক কোটি কোটি মানুষ মরবে। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम इन आंखों से जो देखते हैं कुछ भी रहना नहीं। আমরা এই চোখের মাধ্যমে, স্থূল চোখের মাধ্যমে যা কিছু দেখছি কিচ্ছু থাকবে না। या तो मनुष्य है कांटे मिसाल, सत्य युग में है फूलों का बागीचा, फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। সত্য যুগ হচ্ছে ফুলের বাগিচা, কলি যুগ হচ্ছে কাটো का জঙ্গল। সত্য যুগে যখন আমরা যাব ফুলের বাগিচা দেখে আমাদের নয়ন ঠান্ডা শীতল হয়ে যাবে। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, আমরা এখন बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली। বাবা বলছে যে ব্রাহ্মণ जो बांधते हैं उनके पाँव में पदम दिखाते हैं, ওই জন্য पदमेर निशानी। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रही है, इसलिए बाबा ने बैच बनाए हैं। আমাদের যে ব্যাচ সেটা দেখে বলতে হবে আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, আমরা এরকম লক্ষ্মী নারায়ণ হব। सफेद साड़ी पहनी हुई है, बैच लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होते रहेंगे। বাবা বলছে যে সফেদ ড্রেস যদি ব্যাচ লাগানো থাকে এতেই অনেক সেবা হয়ে যাবে। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी समझते नहीं। মানুষ গায়ন করে যে আত্মা পরমাত্মা বহুদিন বিছড়ে হয়ে है আলাগ আছে, কিন্তু কতদিন আলাগ আছে এটা কেউ জানে না। এটা বাবাই আমাদেরকে বুঝিয়েছে। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 बरस के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। 5000 বছর बाद আমরা বাবার সঙ্গে মিলন করছি। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। আমরা এটাও জানি যে এই সৃষ্টিতে সবথেকে নামিক গ্রামী হচ্ছে রাধে কৃষ্ণ। ये सत्ययुग का फास्ट प्रिंस, राधा कृष्ण जो सत्ययुग के फास्ट प्रिंस। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। তাহলে কারো বুদ্ধিতে এটাই আসবে না যে এরা কোথা থেকে এলো। সত্যযুগকে আগে জরুর কলিযুগ হোগা, সত্যযুগের আগে তো কলিযুগ ছিল, তাহলে এই দেবী দেবতা কলিযুগ থেকে হঠাৎ করে সত্যযুগে কিভাবে আসলো, কিভাবে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। उन्होंने क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। ওরা আগের জন্মে কি কর্ম করেছে সংগম যুগে যে বিশ্বের মালিক হয়ে গেল। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था ही नहीं। এদের যখন রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না, এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই ছিল। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है,
এখন আমরা জেনে গেছি বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছে। हमारी एम ऑब्जेक्ट ए है আমাদের एम ऑब्जेक्ट হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ পদ। ভাল মন্দিরে में उनके चित्र आदि है, ওই জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখা যায়। परंतु ये थोड़ी ही समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है, কিন্তু মানুষ थोड़ी ही জানে যে এই সময় লক্ষ্মীনারায়ণের রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে। তোমারে में भी नाम बार समझते हैं बाबा जी। ब्राह्मण বাচ্চাদের মধ্যেই সবাই সবকিছু জানে না, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, কেউ তো একদম ভুলেই যায়। চলন ऐसी होती है जैसे पहली थी। ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও চলন এত খারাপ হয়ে যায় যে শুদ্ধদের থেকেও খারাপ। ইহা সমস্ত তো বহুত আচ্ছা है, ইহা से बाहर निकले খালাস। বাবা जी এখানে তো সবাই বুঝতে পারছে, কিন্তু বাইরে বেরোলেই খালাস হয়ে যাচ্ছে। সার্ভিস কার শখ रहने चाहिए বাবা जी, সার্ভিসের জন্য শখ বা নেশা থাকা উচিত। सबको ये पैगाम देने की যুক্তি আছে। প্ল্যান করো যে কিভাবে মানুষের কাছে মেসেজ বাবার মেসেজ पैगाम দিতে পারি। मेहनत करनी है, তার জন্য मेहनत করতে হবে। नेशे से बताना चाहिए, नेशाয় বলতে হবে। শিব বাবা कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। তাদেরকে বোঝাও যে শিব বাবা বলছে যে আমাকে ইয়াদ করো, তাহলে তোমাদের কোনো পাপ থাকবে না। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। আমরা এক শিব বাবা ছাড়া আর কাউকে याद করি না। अच्छा मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सरे बाबा বলছে एक नंबर बाबा বলছে एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। लक्ष्मीनारायण चित्र सबসময় সাথে রাখতে হবে। নেশা रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व के मालिक बन रहे हैं। এই নেশা থাকতে হবে যে আমরা শ্রীমত অনুযায়ী বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। हम ऐसे फूलों के बागीचे में जाते हैं जहाँ हमारा नयन ही शीतल हो जाएंगे। আমরা এমন ফুলের বাগিচায় যাচ্ছি যে যেখানে আমাদের চোখ শীতল হয়ে যাবে। 2 नंबर में बाबा बोल रहे हैं सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। সার্ভিসের নেশা শখ থাকতে হবে। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्र पर सर्विस करनी है। उमंग से खुशी से बड़े बड़े चित्र রেখে সার্ভিস করতে হবে। বেগার টু প্রিন্স बनना है। সার্ভিস করতে পারলেই তবেই আমরা বেগার টু প্রিন্স হতে পারবো। वरदान में बाबा बोल रही है कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता बाबा को। বাবা যে কর্মের গতি জেনে গতি সদ্গতি মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করো, তাহলেই তোমরা তাদের দুঃখ হরণ করে সুখকর্তা बन जाएंगे। डिटेल्स में बाबा बोल रही है अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। बाबा বলছে যে জীবনের কাহিনী শুধু देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक कर्म के गति को जान, गति सद्गति देने का फैसला करो। কর্মের গুহ্য গতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করো, জানো এবং মানুষকে সেই সদ্গতির রাস্তা দেখাও। তোমরাই সেই মাস্টার দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা का पाठ बजाओ। अपनी रचना को दुख और शांति की समस्या को समाप्त करो। अपनी रचना যাদেরকে তোমরা তৈরি করছো তাদের দুঃখ অশান্তি কে সমাপ্ত করো। उन्हें महादान और वरदान दो, তাদেরকে বরদান দাও। খুদ ফ্যাসিলিটি সুবিধায় না লো, अब तो দাতাবান कर दो। বলছে যে নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কাম সেবা করো, দাতাবান কর দিয়ে যাও, শুধু দিয়ে যাও। নিজে কোনো ফ্যাসিলিটির কথা চিন্তা করো না, নিজের নাম মান শানের কথা চিন্তা করো না। যদি सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। और যে স্যালভেশনের আধার পর উন্নতি করার দরকার নেই, একদম নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কামভাবে সেবা করো, তবেই তোমরা মহান আত্মা বান जाएंगे। আর যদি নাম্মান শানের পিয়াসী হও, তাহলে তোমরা সেই পিয়াসী আত্মা বান जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोल रही है अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, যোগী বানো যুদ্ধে नहीं। বাবা যে অনুভূতি যদি না হয় তার মানে এখনো যুদ্ধের স্টেজ আছে। এই জন্য বাবা বলছে যোগী বানো যোদ্ধা नहीं, যোদ্ধা হওয়ার দরকার নেই, যোগী বানো। अव्यक्त इशारे में बाबा बोल रही है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्तवान विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना के रेस्पॉन्ड विदेही बन कर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देहों के साथ है, और देहों से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ए ड्रिल
बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ओम शांति।